Siku ya leo nataka tu uchukua hatua ya imani, kwa sababu mimi ninajua maisha yako haitabaki hivyo hivyo tena. Kuna huyu alikuja kanisani, alikuwa hana ndoa na hana kazi, alikuwa hana ndoa na hana kazi. Na Mungu ni wa ajabu sana, kwa sababu amenipigia simu akaniambia, man of God, nashukuru sana kwa sababu tayari nimepata kazi, na ananiambia tayari saa hii tunaongea amepata kazi na kuna mtu ambaye anamchumbia, na sio mtu hivi hivi, ni mtu ambaye anaeleweka, ni mtu ambaye anaeleweka katika maisha yake. Na mimi nataka tu nikuambie ya kwamba chukua hatua ya imani, chukua hatua ya imani, uamini Mungu ya kwamba leo nitafanikiwa kupata kazi. Hata wewe ambao unafanya kazi, amini Mungu ya kwamba unaweza fanikiwa, unapata cheo au unapata promotion. Hautakaa hiyo maisha muda wote, hautakaa hayo mambo muda wote, hautakaa hiyo maisha muda wote. Nasikia katika laini za kiroho nitabirie mtu katika maisha yake, maana maisha yake itabadilika, maisha yake haitabaki hivyo ilivyo, in the name of Jesus Christ. Kuna mtu ambaye ananipata anasema ya kwamba, mtu wa Mungu, nimejaribu ndoa imenikataa, nimejaribu kazi imenikataa. We ndio mtu ambaye nataka nikutabirie katika maisha yako, na maisha yako haitabaki hivyo hivyo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naitwa Prophet Joshua, napatikana Emali Town. Huwa ninapatikana Emali Town na niko hapa, na mimi nasikia ndani ya moyo wangu nisaidie mtu, nasikia ndani ya moyo wangu kabla ya siku kuisha, nisaidie mtu katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nataka nisaidie mtu ambaye ananitazama, kabla ya siku kuisha, uniandikie ujumbe mfupi kupitia 0769959279 0769 hiyo namba nitumie ujumbe mfupi, uniambie, man of God, nataka uniombee. 0769959279 0769959279 namba ambayo nataka unitumie ujumbe mfupi, mimi nikuombee, na maisha yako haitabaki hivyo tena. Lazima maisha yako ifunguke, lazima mambo yako ifunguke, kazi itafunguka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.